शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমস আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। গত 24 ঘন্টায় রানীগঞ্জ অঞ্চলে ফের নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হলেন আরো 9 জন। করোনা থেকে শহরবাসীকে রক্ষা দিতে 11টি কন্টেনমেন্ট জোন বানাতে চলেছে প্রশাসন, যার মধ্যে রানীগঞ্জেই থাকবে 9টি। কন্টেনমেন্ট জোন হলেও খোলা থাকবে ওষুধ ও মুদিখানার দোকান। অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দিরের ভূমি পূজনের খুশিতে বিজেপি তরফে বাইক র্যালি বের করে উল্লাস জাহির করায় মাঝ রাস্তায় পুলিশ আটকে দিল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নামানো হলো বিশাল পুলিশ ও কমব্যাক। রানীগঞ্জের মঙ্গলপুর এলাকায় জমির জবরদখল করে ছাই দিয়ে ভরাট করা নিয়ে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রিবিউনালের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন জমি মালিকা। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ও ডিএলএলআরও আধিকারিকদের। খতিয়ে দেখা হলো জমির বৈধ কাগজপত্র। রাজ্য জেলা স্তরে পরিবর্তনের পর এবার তৃণমূলের ব্লক স্তরেও পদের রদবদল হতে চলেছে। সেই লক্ষ্যেই পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আসানসোলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। জেলায় তৃণমূলের বেশ কয়েকজন ব্লক সভাপতির পদেরও বদল ঘটতে পারে বলে সম্ভাবনা। দুর্গাপুরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টার এলাকায় গত 27 জুলাই চিকিৎসক দম্পতির বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনার কিনারা করল দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ও 3 দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হলো। ধৃতদের 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। সমস্ত কলেজে পুনরায় বিবিএ ও বিসিএ অনার্স কোর্স চালুর দাবি জানিয়ে আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে দেওয়া হলো ডেপুটেশন। দাবিপত্র জমা দেওয়া হলো উপাচার্যের কাছে। পানীয় জল ও রাস্তাঘাটের সমস্যা খতিয়ে দেখতে বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় পৌঁছলেন কুচুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায়। চাহিদা দ্রুত মেটানোর দিলেন আশ্বাস গ্রামবাসীদের। रानीगंज अंचल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना पॉजिटिव के 9 नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार में ब्रेक लगाने के लिए 11 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। रानीगंज के 9 कंटेनमेंट जोन में रहेगी पुलिस प्रशासन की पाबंदी। कंटेनमेंट जोन में मेडिसिन दुकानों को पूरी तरह से छूट और ग्रोसरी दुकानों को मिलेगी अल्टरनेटिव छूट। गुरुवार की शाम एसडीएम ऑफिस में कोरोना संक्रमण को लेकर हुई विशेष बैठक। वायरस संक्रमण से फैली विश्वव्यापी महामारी की चपेट में आया पश्चिम बर्धमान जिले का हर एक शहर। पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित है रानीगंज अंचल। रानीगंज अंचल में हर रोज कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। पश्चिम बर्धमान जिले का रानीगंज अंचल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संक्रमण से चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है। अब तक रानीगंज अंचल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 175 के पार चली गई है और मौत के आंकड़े 5 तक पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए समूचे जिले में 11 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। इनमें से 9 रानीगंज अंचल के ही कंटेनमेंट जोन हैं। गुरुवार को पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना पॉजिटिव के 9 मामले सामने आए।
इन सभी का इलाज दुर्गापुर के सनाका कोविड-19 अस्पताल और कोलकाता के बेसरकारी अस्पताल में चल रहा है। रानीगंज अंचल में कोरोना पॉजिटिव के नए मामले रानीगंज के तिवारीपाड़ा से 1, नारायणगुड़ी से 1, निमचा से 1, बड़ा बाजार से 1, सियारसोल से 3, मरवाड़ी पट्टी से 1 एवं NSB रोड से 1 मामले सामने आए हैं। तिवारीपाड़ा में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर, बड़ा बाजार में रहने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति, नारायणगुड़ी में रहने वाली 25 वर्षीय महिला, निमचा में रहने वाली 46 वर्षीय महिला, सियारसोल में रहने वाले 60 वर्षीय वृद्ध एवं 33 से 36 वर्षीय 2 युवकों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरह से देखा जाए तो रानीगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती ही जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से स्थिति को काबू में करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रानीगंज शहर के 9 कंटेनमेंट जोन में मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी शॉप एवं फिश मार्केट को छोड़ सभी प्रतिष्ठानों पर पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल स्टोर भले ही प्रतिदिन खुले रहेंगे, परंतु ग्रोसरी और फिश मार्केट की दुकानें ऑल्टरनेटिव डे के रूप में खुले रहेंगे, यानी 50% दुकानें एक दिन खुलेंगी और 50% दुकानें दूसरे दिन खुली रहेंगी। माल लोडिंग और अनलोडिंग करने की समय सीमा भी स्थानीय पुलिस प्रशासन अपने अनुरूप निर्धारित करेंगी। गुरुवार की शाम तक शहर के कंटेनमेंट जोन को लेकर कब से पाबंदी लागू होगी और कब तक रहेगी, इस बात का अब तक सरकारी रूप से कोई खुलासा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को आसनसोल के SDM ऑफिस में एक विशेष बैठक की गई। इस बैठक में 2 विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। पहला, कोरोना पॉजिटिव मारे गए व्यक्तियों के बॉडी को लेकर विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। दूसरा, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर फ्री कोरोना टेस्टिंग करने की। मुख्य रूप से इन दोनों विषयों को लेकर हुई बैठक में आसनसोल से ADM खुर्शीद अली कादरी, SDM देवजीत गांगुली, MIC स्वस्थ दिव्येंदु भगत समेत आसनसोल नगर निगम के डॉक्टर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। SDM देवजीत गांगुली ने बताया कि একটা মিটিং ছিল হচ্ছে যে ওই আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে এখন আমরা ম্যাসিভ স্কেলে টেস্টিং করাবো সব লোকেদেরকে, এবং সেটার জন্য আমাদের এখানে আজকে একটা মিটিং হলো। মাননীয় কমিশনার ছিলেন, মাননীয় MMIC ছিলেন এবং সমস্ত আর কি যারা আমাদের ডক্টরসরা ছিলেন, CMOH ডক্টর গাঙ্গুলি ছিলেন। আমরা একটা প্ল্যান তৈরি করছি যে বিভিন্ন রানীগঞ্জ থেকে শুরু করা হবে এটা, এবং বিভিন্ন বোরোতে গিয়ে আর কি এটা ফ্রিতে সব মানুষের এই কোভিড টেস্টিংটা করা হয়। 2 নম্বর মিটিং ছিল এটা ডেড বডি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, কিছু ইস্যু ছিল সেটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারছি। वहीं दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम के MIC स्वस्थ दिव्येंदु भगत ने कहा कि रानीगंज समेत समूचे आसनसोल नगर निगम में मैसिव स्केल पर कोरोना की जांच की जाएगी। इसके लिए 200 लोगों की एक टीम भी बनाई गई है। आज जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, आज प्रत्येक एरिया में हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे, उसी के लेकर आज यहाँ पर मीटिंग हुआ। और हम लोग पूरे आसनसोल कॉरपोरेशन क्षेत्र में, पूरे इलाका में हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। पहला कल से स्टार्ट होगा रानीगंज, तिवारीपाड़ा UPSC, और उसके बाद विभिन्न जगह चूज करके प्रत्येक दिन हम लोग 200 आदमी करके हम लोग रैपिड टेस्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी में दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गए बाइक जुलूस को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कॉम्बैट फोर्स की तैनाती की गई थी। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी में गुरुवार को दुर्गापुर में बीजेपी के 1 नंबर शहर मंडल की तरफ से बाइक रैली निकाला गया। हालांकि बीच रास्ते में ही पुलिस ने इस बाइक रैली को रोक दिया। इसे लेकर थोड़ी उत्तेजना की स्थिति देखी गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 1 नंबर शहर मंडल की तरफ से दुर्गापुर नगर निगम के 1 नंबर वार्ड से बाइक रैली निकाला गया था। इस रैली को 8 नंबर वार्ड में जाकर समाप्त होना था। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। यह रैली जैसे ही इस्कॉन मंदिर के पास पहुंचा, वहां पहले से तैनात भारी संख्या में पुलिस बल ने बाइक रैली को रोक दिया। यहां पुलिस के साथ ही कॉम्बैट फोर्स की भी तैनाती की गई थी। बाइक रैली को रोके जाने को लेकर थोड़ी उत्तेजना की स्थिति देखी गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन को लेकर जमकर उल्लास किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष विकास सिंह ने पुलिस पर जबरन बाइक रैली को रोके जाने का आरोप लगाया। कमलपुरे কোন জায়গায় শেষ হওয়ার কথা ছিল? এটা আমাদের শেষ করার কথা ছিল 8 নম্বর ওয়ার্ডে। তো সেটা কি কোথায় আটকালো? কোন জায়গায় আটকেছে আপনাদের? প্রথমে সর্বপ্রথম আমরা যখনই 1 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে ইসকনটা পেরিয়েছি, সেখানে পুলিশ আসে এবং এসে আমাদেরকে ওখানে বাধা দেয়। বাধা দিয়ে বলে যে টাউনশিপে ঢোকা যাবে না,
তো কেন ঢোকা যাবে না? টাউনশিপ কি ভারতবর্ষের বাইরে? না এখানে রামচন্দ্রকে কেউ আস্থা নেই বা ভালোবাসে না? তো এরকম কোনো পৃথিবীতে জায়গা নেই। তো আমরা বললাম যে কেন আমরা করতে পারবো না? না, টাউনশিপে ঢোকা যাবে না, ওখানে করেছেন টাউনশিপে ঢুকবেন না। তাও আমরা ওদের কথা মানলাম। 8 নম্বর ওয়ার্ডে যাচ্ছিলাম, তো এখানে এসে চারিদিক থেকে সেই ফোর্স নামিয়ে, কমব্যাট ফোর্স নামিয়ে এখানে বাধা দিয়ে এবং জোর জবরদস্তি গাড়িটাকে থানাতে ঢোকানোর একটা চক্রান্ত চলছে এখানে। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के बी जोन इलाके में बाइक रैली निकाला गया। रैली में शामिल तमाम लोग धार्मिक ध्वजा लिए हुए थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इतना ही नहीं, भक्ति गीतों की धुन पर तमाम युवा थिरकते हुए भी नजर आए। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया। इस बारे में शिवली चैटर्जी ने बताया कि यह धार्मिक बाइक रैली थी और रैली में शामिल तमाम लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। দেখুন, এটা কোনো পার্টির র্যালি নয়, এটা সম্পূর্ণ একটা ধর্মীয় একটা র্যালি আমরা বার করেছি। এটা মানুষের আবেগ এবং মানুষের যে ধর্মের প্রতি একটা মানুষের উচ্ছ্বাস, এটা একটু মেনে নিতে হবে আমাদের। আজকে আমরা তো এটা তো আর পশ্চিম বাংলাদেশ নয়, এটা ভারতবর্ষে আমরা বাস করছি। সেই ভারতবর্ষে বাস করে আজকে 500 বছরের পুরনো যে ইতিহাসের যে ঐতিহ্য, সেটা আমরা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। এটা আমাদের অনেক বড় একটা পাওনা। बहरहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बाइक रैली को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आई। पहले से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के मंगलपुर के पास जमीन पर कब्जा कर छाई भरे जाने को लेकर जमीन मालिक ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से शिकायत की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और DLLRO ने उस जमीन का मुआयना किया। इस दौरान अधिकारियों ने जमीन से जुड़े कागजातों की जांच की। रानीगंज थाना क्षेत्र के मंगलपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा एवं छाई फेंके जाने की शिकायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर उक्त शिकायत की जांच के लिए गुरुवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और DLLRO की टीम मंगलपुर पहुंची। इस टीम में शामिल अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे उस जमीन का मुआयना किया और ताजा स्थिति के बारे में जानकारी ली। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने जमीन मालिक से बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि जमीन मालिक मुश्ताक खान ने इस मामले को लेकर उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से शिकायत की थी। इससे पहले भी प्रशासनिक टीम एक बार उस जमीन का मुआयना कर चुकी है। अब दूसरी बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और DLLRO उस जमीन के दौरे पर आए और उन्होंने देखा कि पास में ही बालू का विशाल स्टॉक किया गया है। बालू स्टॉक के पास एक अस्थायी झोपड़ी बनी थी और उसमें मौजूद लोगों से अधिकारियों ने पूछताछ की। इस विषय को लेकर जमीन मालिक मुश्ताक खान ने दावा किया है कि मंगलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे करीब 49 बीघा जमीन है। इनमें से 1.5 बीघा जमीन उनकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कतिपय एक व्यक्ति द्वारा जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और वहां अवैध तरीके से छाई भरी जा रही है, जिसके कारण परिवेश प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि उस जमीन पर कब्रिस्तान और तालाब भी था, जो एक तरह से विलुप्त हो गया है। वे चाहते हैं कि उनकी जमीन पर से कब्जा हटाया जाए और जमीन को फिर से पुरानी अवस्था में लौटा दिया जाए। मेरा जमीन के ऊपर में जबरदस्ती छाई फेंक दिया है। कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के छाई में भर दिया पूरा। जहाँ पर इतना में छाई भरा हुआ है कि शायद में एक्सीडेंट होते रहे, गाय गोरू मरते रहता है। इसलिए हम कटरा हाई जब तक दिल्ली में हम जनरल हाई कोर्ट में हम चेंज किए हैं, उसका इंस्पेक्शन आया हुआ है। साहब लोग आए हुए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। जमीन टोटली अपने कब्जे में ले लिया है, मेरा रिकॉर्ड है, सब है। कब्रिस्तान अपने कब्जे में ले लिया है, जबरदस्ती छाई भर दिया है, यहाँ पर तालाब भर दिया है। इस जगह के ऊपर पूरा इंजेक्शन लगा हुआ है परमानेंट। उसके बावजूद भी यहाँ काम चल रहा है। साहब लोग का मिला बगीच से पूरा छाई डंपिंग हो रहा है यहाँ पे, कोई देखने मिलने वाला है। हम चाहते हैं कि मेरा जो ज़मीन है, मेरा ज़मीन दिया जाए, कब्रिस्तान का जो ज़मीन है वो छोड़ा जाए और ऐसे जितना छाई भरा हुआ है सारा छाई उठाकर उसको लेवल किया जाए। पूरा ज़मीन जिस कंडीशन में था, जिस नेचर में था, उस नेचर में ज़मीन को किया जाए। मेरा यही है मांग। हालांकि इस दौरे को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों अथवा DLLRO के तरफ से कुछ भी बोलने से इनकार किया गया। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
राज्य और जिला स्तर पर बदलाव के बाद तृणमूल कांग्रेस और ब्लॉक स्तर पर पार्टी में फेरबदल की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में आसनसोल में पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस की अहम बैठक हुई। जिले में तृणमूल कांग्रेस के कई ब्लॉक अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। राज्य और जिला स्तर पर तृणमूल कांग्रेस में सांगठनिक फेरबदल के बाद अब ब्लॉक स्तर पर भी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और जल्द ही तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व द्वारा नए ब्लॉक अध्यक्षों के नामों की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि पश्चिम वर्धमान जिले के लगभग सभी ब्लॉकों में तृणमूल कांग्रेस द्वारा नए अध्यक्षों के नामों की सूची तैयार कर ली गई है और उसे पार्टी की राज्य कमेटी के पास भेज दिया गया है। तृणमूल के राज्य कमेटी का अनुमोदन मिलते ही नए ब्लॉक अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो सकता है। ब्लॉक स्तर पर होने वाले बदलाव को लेकर तृणमूल नेताओं के भीतर सुगबुगाहट शुरू हो गई है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जिले के किन किन ब्लॉक अध्यक्षों को बदला जाता है और उनके जगह पर किन किन लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तृणमूल कांग्रेस में जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर हो रहे संगठन इस बदलाव को वर्ष 2021 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बुधवार को बीएनआर मोड़ स्थित तृणमूल भवन में जिला चेयरमैन सह राज्य के श्रम व विधि न्याय मंत्री मलय घटक की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। उक्त बैठक में जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, जिला कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह, विश्वनाथ पाड़ियाल, विधायक तापस बैनर्जी, उज्जवल चैटर्जी, विधान उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित थे। उक्त बैठक में जिला के 18 ब्लॉक अध्यक्षों के नामों को लेकर घंटों माथापच्ची की गई। काफी माथापच्ची के बाद जिले के सभी ब्लॉक कमेटियों के अध्यक्षों के नामों पर सहमति बनी। सर्वसम्मति के बाद एक लिस्ट तैयार किया गया और बैठक में उपस्थित नेताओं ने अंतिम सूची पर अपनी सहमति जताते हुए अपने हस्ताक्षर किए। सूत्रों के अनुसार उक्त सूची को जांच के लिए प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी। प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रस्तावित ब्लॉक अध्यक्षों के नामों की पुनः जचाई करने के बाद ब्लॉक अध्यक्षों के नामों की घोषणा होगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में बनी सूची में कुछ नए युवाओं को लाया गया है, कुछ पुरानी कमेटी के सदस्यों को भी रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खबरे এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈধ আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। টালিগঞ্জের যে সংস্কৃতি, টালিগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস
আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্ত এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ঢুক দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। গত 27শে জুলাই দুর্গাপুরের প্রাণকেন্দ্র স্মৃতি সেন্টারের বেঙ্গল আম্বুজায় ভর দুপুরে চিকিৎসকের বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনার কিনারা করল দুর্গাপুর থানার পুলিশ। 3 দুষ্কৃতীকে ধরা হয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে ধৃতদের।
দুর্গাপুরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টারের বেঙ্গল আম্বুজা নগরীতে গত 27 তারিখ ভর দুপুরে ডাকাতি হয়েছিল দুপুর 3টে নাগাদ এক চিকিৎসকের বাড়িতে। দুর্গাপুর থানার পুলিশ প্রতিবেশীদের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে। এরপরে গতকাল তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন এক প্রেস কনফারেন্স করে ডিসিপি অভিষেক গুপ্তা জানান, ধৃতরা 3 জনই দুর্গাপুরের দেন্দুয়ার বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে একজন আবার ওই চিকিৎসকের বাড়িতে পরিচারিকের কাজ করত। তিনি বলেন, ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় 14,000 টাকা নগদ, বেশ কিছু সোনার উপর গহনা, একটি মোবাইল ও গাড়ি। তিনি জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আমরা এই কেসটা ডিটেক্ট করতে পেরেছি। কালকে 3 জন লোককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। ওর মধ্যে 3 জন লোকই জেমুয়ার বাড়ি আছে, জেমুয়া আন্ডার NTSPS। তার নাম আছে ইমরান খান, শেখ শুকুর আর শেখ আবেদ। এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যখন আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, একে ইন্টারোগেট করলাম বা পুরোটা কেসটা আমরা দেখলাম, তারপর দেখা গেছে শেখ শুকুর যেটা আছে, শেখ শুকুর ওর পুরো নাম আছে শেখ আব্দুল শুকুর। ও এটা প্ল্যানিং করেছে। ওর বন্ধু আছে ইমরান। যে ডক্টর যে ফ্যামিলি আছে, ওর বাড়িতে যে ভিক্টিম আছে, ওর বাড়িতে কাজ করতো, ঘর পরিষ্কার করা, বাগান পরিষ্কার করা, অনেক ঘরে ওর কাজ করে, ওই এলাকাতেই কাজ করে। তো শুকুর যেটা আছে, যে সেকেন্ড অ্যাকিউজ শেখ শুকুর, ও ওকে বললো ইমরানকে কি তোমরা ওখানে কাজ করো, ওখানে প্রচুর টাকা পয়সা লোক থাকে, ওখানে আমরা একটা ডাকাতি বা রবরি প্ল্যান করি। এই প্ল্যান করার থেকে মানে এতে 2-3 দিন আগে থেকে এটা প্ল্যানিং শুরু করলো, কিভাবে করবে, কি আর্মস ইউজ করবে, কিভাবে কপড়া টাকা থাকবে, সেভাবে ওরা প্ল্যানিং করে 27 তারিখে এই ঘটনাটা আঞ্জাম দিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুর্গাপুরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টারের বেঙ্গল আম্বুজা নগরীতে গত 27শে জুলাই ডাকাতি হয় এক চিকিৎসকের বাড়িতে। দুপুর 3টে নাগাদ ওই 3 জন দুষ্কৃতী চিকিৎসক শরৎচন্দ্র কর্মকারের বাড়ির কলিং বেল বাজিয়ে ভেতরে ঢোকে। এরপরে চিকিৎসককে জাপটে ধরে ফেলে। স্ত্রী চিৎকার শুরু করলে তার গলায় ছুরি চালিয়ে দেয় দুষ্কৃতী দল। এরপরেই নগদ ও সোনার উপর গহনা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের ধরপাকড় শুরু হয়। साधुन रुचिर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, दुर्गापुर। आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय में टीएमसीपी समर्थकों ने प्रदर्शन किया और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा। सभी कॉलेजों में BBA और BCA ऑनर्स कोर्स चालू करने और विश्वविद्यालय में ऑनलाइन ग्रीवेंस सेल शुरू करने समेत विभिन्न मांगे रखी गई हैं। आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की तरफ से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। टीएमसीपी समर्थक हाथों में अपनी मांगों से समर्थित बैनर पोस्टर लेकर विश्वविद्यालय में पहुंचे थे और प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने वाइस चांसलर से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा। टीएमसीपी के पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी के महासचिव और काजी नजरुल विश्वविद्यालय शाखा के अध्यक्ष आदर्श शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले तमाम कॉलेजों में फीस वृद्धि का विरोध किया गया है और फीस में कटौती की मांग की गई है, जिससे कि गरीब तबके के छात्र छात्राओं को राहत मिले। काजी नजरुल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कॉलेजों में BBA और BCA ऑनर्स कोर्स बंद किया जा रहा है। इसका विरोध करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से अविलंब उक्त कोर्स चालू किए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन ग्रीवेंस सेल चालू करने तथा रानीगंज TDB कॉलेज में MCOM कोर्स चालू करने की मांग भी रखी गई है। আমরা কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে একটি কিছু ইস্যু নিয়ে আমরা ডেপুটেশন দিলাম। সেই ইস্যুগুলোর মধ্যে সবথেকে অন্যতম হচ্ছে ফিস বৃদ্ধির জন্য অবাধ ফিস বৃদ্ধি যাতে না হয়, গরিব দুস্থ ছাত্রছাত্রীরা যাতে পড়াশোনাতে বাধা না আসে, সেক্ষেত্রে আমরা ভাইস চ্যান্সেলরকে বললাম। 2 নম্বর হচ্ছে BBA BCA যে কোর্স বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সেটাকে আবার রিওপেন করার জন্য আমরা বলেছি। 3 নম্বর হচ্ছে যেখানে একটা স্টুডেন্টস গ্রিভিয়েন্স সেল তৈরি করার জন্য আমরা বলেছি, যাতে স্টুডেন্ট টু অথরিটি যেটা কোঅপারেশন যেটা হচ্ছিল না, তাদের নিজস্ব প্রবলেমগুলো এই করোনা মহামারীতে অনেক গরিব ছেলে আছে, তাদের প্রবলেমগুলো তাদের জানানোর একটা সঠিক জায়গা পাচ্ছিল না, তার জন্য আমরা একটা সেল তৈরি করতে বলেছি। এবং কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি ইউনিটের তরফ থেকে ভাইস চ্যান্সেলরকে বলা হয়েছে যে সেল তৈরি করার জন্য এবং রানীগঞ্জ TDB কলেজে MCOM কোর্সের কিছু সিট অ্যালোকেট করার জন্য আমরা। इस अवसर पर टीएमसीपी नेता मीर सिद्दीक, कृष्णेंदु पाल, नयन गांगुली, दिवाकर चौरसिया और विश्वरूप दास उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। গ্রামবাসীদের মুখে অভাব অভিযোগ পেয়ে পুচুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাঙ্গালপাড়া গ্রাম এদিন পরিদর্শন করেন বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়।
চাহিদা দ্রুত মেটানো হবে বলে আশ্বাস দেন গ্রামবাসীদের। বারাবণী ব্লকের পুচুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাঙ্গালপাড়া গ্রাম পরিদর্শন করলেন এদিন বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। গ্রামের মানুষদের অনুরোধে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের অভাব অভিযোগও শুনলেন তিনি। মূলত গ্রামবাসীদের চাহিদা রাস্তা ও পানীয় জলের। বারাবণী বিধায়ক তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন খুব দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান হবে। এর আগেও যখন নির্বাচনকারী ছিলাম আমি এসেছিলাম, পাড়াটাতে তখন ঘরের সংখ্যা খুবই কম ছিল। গত 3 দিন আগে পাড়ার প্রায় 50-60 জনের মতো প্রথমে ব্লক প্রেসিডেন্টের কাছে যায়, ব্লক প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আমার কাছে আসে। আসার পর আমি তাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে 1-2 দিনের মধ্যে তোমাদের গ্রামে ঢুকবো। তো সেহেতু আমি গ্রামে ঢুকলাম। আজকে গ্রামে ঢুকে গ্রামের সত্যিকারের মানে আমি নিজেও গ্রামে থাকি, সবাই এই গ্রামের অবস্থা খুবই খারাপ। যেহেতু এটা বিভিন্ন মানে পুচড়া হোক, আমাদের পলাশবন হোক, খোয়াবড় হোক, এরা উঠে এসে এখানে বসেছে, নতুন একটা বস্তি করেছে। অনেক সমস্যা, কারোর ঘর বাড়ি নেই, রাস্তার অবস্থা বেহাল, জল নেই। কুয়োর একটা কুয়ো আছে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আমাদের পার্থ উপপ্রধান যে আছে তারা করেছে। তো কুয়োটার অবস্থাটা খারাপ, কুয়ো মানে এমন ভেঙে আছে যে ওই জলটাই খাচ্ছে, যে কোনো টাইমে মানে ডায়রিয়ার প্রকোপ গ্রামে পড়তে পারে। তা আমি উপপ্রধানকে নির্দেশও দিলাম যে 1-2 দিনের মধ্যেই ওটা রিপেয়ারিং করে যাতে একদম পরিষ্কার জল ওখান থেকে মানুষ খেতে পায়। বিধান উপাধ্যায়ের সঙ্গেই এদিন গ্রাম পরিদর্শনে যান জেলা পরিষদের সদস্য তথা বারাবণী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অসিত সিং, পুচুড়া গ্রাম আঞ্চলিক সভাপতি তথা পুচুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ সারথী মুখার্জি প্রমুখরা। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।